A sada ću zamoliti gospodina Klausa Zorna, njemačkog istražitelja, glavnog inspektora i šefa centralne jedinice za istrage ratnih zločina Ureda Njemačke kriminalističke policije, da nam se obrati. Dear attendee of today's commemoration, dear mothers of Srebrenica and žrtva in Klaus. Poštovani učesnici današnje komemoracije i majke enklave Srebrenice i žrtve. I'm very proud and happy that I am in Potočari today and able to participate in the 2018 commemoration. Ponosan sam i sretan što sam danas u Srebrenici i što mogu da učestvujem u komemoraciji 2018. godine. When I received your invitation, I had no doubt about waiting to travel from Germany to your beautiful country, which I already had the opportunity to visit a few times before. Kada sam primio vaš poziv, nisam sumnjao u želju da doputujem iz Njemačke u vašu prelijepu zemlju koju sam u više navrata već imao priliku da posjetim. More than this, it's a great honor for me that I have been asked to address to you at this historical place. Još mi je veća čast što sam zamoljen da se obratim na ovom historijskom mjestu. When I was a little boy, my mother told me that she and her parents were refugees of war, forced to leave their home country, fleeing from the closing front line, losing their home forever, together with many thousands of others. Back then, I heard the explanations, but I did not fully understand what they really meant. Kada sam bio dijete, majka mi je rekla da su ona i njeni roditelji bili prisiljeni da napuste svoju domovinu kao ratne izbjeglice, bježeći sa prvih ratnih linija, izgubili su svoj dom zauvijek, kao i hiljade drugih. Još tada sam čuo objašnjenje, ali nisam u potpunosti razumio šta to u stvari znači. Later at school, when my teacher told us about the atrocities committed during the Second World War and by the Nazi regime, I began to realize a little bit better that wars anywhere in the world, which are sadly often glorified, always bring death, deep agony and sorrow to the people. Kasnije u školi, kada nam je nastavnik govorio o zvjerstvima počinjenim u Drugom svjetskom ratu od strane nacističkog režima, počinjao sam polako da shvatam da ratovi bilo gdje na svijetu, koji se na veliku tugu često veličaju, uvijek donose smrt, veliku agoniju i tugu ljudima. Today, I'm aware that unfortunately nothing has changed, that these so-called core international crimes, genocide, crimes against humanity, and war crimes continue to be committed day by day in so many countries throughout the world and cause unspeakable suffering to the weakest and poorest in society. Danas sam svjestan da se nažalost ništa nije promijenilo i da se takozvani core international crimes, genocid, zločin protiv čovječnosti i ratni zločini nastavljaju dešavati iz dana u dan u mnogim zemljama širom svijeta, te da uzrokuju neizrecive patnje najslabijima i najsiromašnijima u društvu. I have interviewed so many victims of war, crimes, and taken so many notes about genocide atrocities here in Bosnia-Herzegovina that now I have a clear picture
of what is called the most serious crimes against mankind. Intervjuisao sam mnogo žrtava ratnih zločina i uzeo toliko zabilješki o genocidu i užasnim prizorima u Bosni i Hercegovini, tako da imam vrlo jasnu sliku onoga što se zove najteži zločin protiv čovječnosti. Very often, it was loudly and publicly proclaimed around the world, these crimes shall never happen again. But reality has often demonstrated the very opposite. Prečesto se glasno i javno širom svijeta poručivalo: ovi zločini se neće nikada više ponoviti. Ali stvarnost je toliko često demonstrirala upravo suprotno. In 1995, 50 years after the Second World War, a massacre was committed in the heart of Europe, here in Srebrenica. The international organs, such as ICTY and the International Court of Justice, named these atrocities committed in Srebrenica with the right wording: genocide. 1995. godine, 50 godina nakon Drugog svjetskog rata, masakr je počinjen u srcu Europe, ovdje u Srebrenici. Međunarodne institucije, kao što su Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde, su zločine počinjene u Srebrenici nazvali njihovim pravim imenom – genocidom. I am neither a lawyer nor a politician, and I am not here to comment on the international judicial decision. Ja nisam ni advokat, ni političar i nisam ovdje da komentarišem međunarodni krivični sistem i njegove odluke. But as a police officer of the Federal Criminal Police Office of Germany, experienced with war crimes and genocide investigations for nearly 25 years, I am here today to explain to you what Germany itself and the German law enforcement agencies, in particular the police, the prosecutor general, and the law courts, have done in the context of the war in the former Yugoslavia. Ali kao policijski inspektor u Njemačkom federalnom kriminalističkom policijskom uredu sa iskustvom istraživanja ratnih zločina i genocida od skoro 25 godina, danas sam ovdje da vam objasnim šta su Njemačka i njeno zakonodavstvo kroz svoje organe, posebno policiju, tužilaštvo i sudove, učinili po pitanju rata u bivšoj Jugoslaviji. In the mid-1990s, Germany opened the borders for so many Bosnian refugees and gave shelter to them for the following years. Sredinom 90. godina Njemačka je otvorila granice za mnoge izbjeglice iz Bosne i dala im sklonište za godine koje su uslijedile. From the very beginning, the police and the prosecutor general started to search for alleged perpetrators who came to us, mingled under the group of the poor refugees, and tried to hide in Germany. Od samog početka policija i tužilaštvo su tragali za navodnim počiniocima, koji su došli u Njemačku i pokušali se sakriti u Njemačkoj, izmiješani u grupe izbjeglica. Our goal can be described in the following words: no safe haven for the perpetrators and no impunity. Naš cilj se može opisati kroz sljedeće riječi: nema sigurnog utočišta i nekažnjivosti za počinioce. Thus, we found Dusko Tadić, arrested and extradited him to the ICTY in The Hague, where he got the first ICTY verdict. Tako smo pronašli Duška Tadića, uhapsili ga i izručili Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Haag, gdje je izrečena prva presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. In a few other cases, after long-term investigations of police and prosecutor general, German courts found accused perpetrators guilty
also of aiding and abetting genocide in the municipalities of Doboj, Foča, Osmaci, and Kotovaroš. U nekoliko drugih slučajeva, nakon dugogodišnje istrage policije i tužilaštva, njemački sudovi su proglasili optužene počinioce krivima za pomaganje i poticanje genocida u općinama Doboj, Foča, Osmaci i Kotovaroš. Comparable verdicts will be possible in future too, because according to the German law, these crimes don't have a statutory limitation. Slične presude će biti moguće i u budućnosti, jer po njemačkom pravu ovi zločini ne zastarijevaju. Not a single genocide perpetrator hiding in Germany should feel safe from investigation, arrest, and conviction in the future. Nijedan počinilac zločina genocida koji se krije u Njemačkoj se ne bi trebao osjećati sigurnim od istrage, privođenja i presude u budućnosti. Dear mothers of Srebrenica and Žrtva enclaves, Drage majke enklave Srebrenice i Žrtve, investigating war crimes and genocide and bringing perpetrators to trial is important duty, but it is only one part. Istraživanje ratnih zločina i genocida i privođenje počinilaca i njihovo izvođenje pred sud, te suđenje istima je važna dužnost. Ali to je samo jedan dio. The work you have done during the last 2 decades to remind the world not to forget what happened in July 1995 here in Srebrenica and Žrtva enclaves, to search for alleged perpetrators of these crimes, to pass any evidence you had to the judges, and to organize the yearly remembrance days here in Potočari. That work is enormous and at the same time so very important. Posao koji ste učinili u zadnja 2 desetljeća, podsjećanje svijeta da ne zaboravi šta se desilo jula 1995. godine u enklavama Srebrenici i Žrtvi, potraga za navodnim počiniocima ovih zločina, prosljeđivanje dokaza koje ste imali sudijama i organizovanje dana sjećanja svake godine ovdje u Potočarima u Srebrenici. Ovaj posao je ogroman, ali istovremeno i veoma značajan. If we would start to forget the victims, we would give them up and the perpetrators might finally win. Ako bismo počeli zaboravljati žrtve, mi bismo odustali od njih i počinioci bi mogli pobijediti. But I am sure you will never stop your important work and remind the generations to come about what happened in 1995. Uvjeren sam da nikada nećete stati sa ovim jako važnim poslom i da ćete podsjećati naraštaje koji dolaze o onome što se dogodilo 1995. godine. Although you lost your loved ones, you succeeded in heroic efforts to revive the desolate community, to fight the path of justice and truth, and to show the world that justice and truth are worth fighting for. Iako ste izgubili svoje voljene, svojim herojskim nastojanjima ste uspjeli oživjeti opustošenu zajednicu, boriti se za put pravde i istine i pokazati svijetu da su pravda i istina vrijedne borbe. At the same moment, it is so very important to teach your children and the generations to come not to persist in hate against the children of the opposite side. Istovremeno je jako važno podučavati svoju djecu i generacije koje dolaze, da ne ustraju u mržnji prema djeci sa druge strane. To live in peace together
the knowledge of history, to never forget the victims, and, if possible, forgiveness is essential if we are to avoid repeating these horrific events. Živjeti u miru zajedno, učiti o historiji, nikada zaboraviti žrtve i, ako je moguće, oprostiti, su ključni ako želimo spriječiti ponavljanje ovih užasnih zločina. Dear Munira, and all mothers, sisters, daughters, and victims of the Srebrenica genocide, here today I want to state my admiration for your important work. I bow before the victims of Srebrenica genocide, and I wish you all the very best. Mnogo vam hvala. Draga Munira i sve majke, sestre, kćerke i žrtve genocida u Srebrenici, danas vam želim izraziti divljenje za vaš posao koji je jako važan. Klanjam se žrtvama genocida u Srebrenici i želim vam svima bolju budućnost. Hvala vam puno.